दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता शिवप्रिये तोर सत्यां सजाने तोर मंदिरे आसीना प्रार्थना करू सुमहारी आदिभूत हो प्रकाश माता दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्म जन्मी तोरई कार्य करी तो आनंद नामे गिरियो एतर भी जन्म हुई तोरई कार्य मन प्रति सुमहात होई भारतवर्षे आदिभूत हो सारो माता दुर्गे सिंहवाहिनी तेस्वरायणी कर्माभूत सुंदर शरीरे नागधरायणी तो प्रतिचारे भारत रही तोर से मंगलमय मूर्ति देखिବାକୁ सुनमादई भारतवर्षे आविर्भूत हो प्रकाश माता दुर्गे फलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी वीणे सौम्य रौद्र रूपिणी योग संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धामे माने देहमा प्राणे मने असुर शक्ति असुर उद्यम देहमा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान माता दुर्गे देव श्रेष्ठ भारत जाति निवृत्ति रे आचनंदला तुई मारो गगन प्रांतरे अठोदय चूचू तो दर्शन के शरीर दिव्य विनाशिनी आपादे सार प्रकाशला आलोक विस्तार करो माता दिव्य विनाश करो माता दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अद्भुता ज्ञान प्रेम शक्ति आधार भारत भूमि और विभूति आदि पर्यंत शक्ति संग्रह आगत सही युग आगत सही दिन देखिबे समग्र विश्व भारत सुंदरी बंदरी भारत जननी गोचरी आसमात प्रकाश माता दुर्गे संग्राम माने प्रसाद रे महत् कार्य महत् भावरे पूजित हेउ हे माता विनाश कर चंद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर माता दुर्गे काली रूपिणी नूनवाहिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निराधरे अंतस्थली को विनाश कर घोटे विजय परी अममान मधुरी दिगंबरे हमारे निर्मल देवरी होई प्रार्थना माता प्रकाश माता दुर्गे सत्य भय दुर्दशा कले नियमन भारत हे माता अममान को महत् करो महत् प्रयास करो उदार सेवा करो सत्य संकल्प करो जेपरि अवल पासी श्रेष्ठ अवस माता दुर्गे देव शक्ति विस्तार करो आमी तोर प्रिय आद्य संतान आह्वान ममतरे युक्त शिक्षा चरित्र मेला शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्यज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश माता दुर्गे अंतस्थल को संहार परिवार निर्मल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत आत्मरति भारत पवित्र कामी सहचर पर्वतले उत्तरला नदीतीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ निवास करो मातृचरण में यही प्रार्थना माता प्रकाश माता दुर्गे मध्य कवरे प्रवेश करो आमी माने कोई दुष्ट तंत्र असुर विनाश करी अज्ञान तीव्र विनाश प्रदीप हे माता भारत भगवान के रक्षा पूर्ण करो यंत्री हुई यंत्र चढ़ाओ अशुभ मंत्री हुई करवाई बुरा ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी हुई प्रदीप धर्मात प्रकाश माता दुर्गे प्रतिपाया विसर्जन करुणाई सदा भक्ति प्रेम रे माध्यम आसमान मन प्राण शरीर रे प्रकाश निर्माग प्रदर्शनी आशा विसर्जन करुणाई आमान समग्र जीवन निरवच्छिन्न अंतर्जा आमान सकल कार्य वेद पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा बदयो यही प्रार्थना माता भारत प्रकाश देखा रे जानी प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता देवी
हेउ अर्घ मोर सबु मामना देव अनुभूति अंतरे जीवनर गति सकल प्रति अनुसारी प्रति रक्त बिंदु मोहन प्रभु सीना तुमरी एकांते मुनि सर्वमन्ते निषिद्धे तुमरी मोर बोली किछि रखिबि हेउ इच्छा पूरण ଯାହା ବାଛିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ସୁମୋ ପାଶେ ଭୁବଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ଭରି ନେବି ହରସି ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆଣିବ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। ମୋ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଦେହରେ ମୋ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଦେହରେ ଲେଖାମା ତୁମରି ନାମ ତୁମରି ନାମର ମାଳା ଜପି ଜପି ତୁମରି ନାମର ମାଳା ଜପି ଜପି ପାଇବି ପଦ ପଦ୍ମ ମୋ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ମା ତୁମେ ଭଗବତୀ ତୁମେ ମାଗୋ ମାହେଶ୍ୱରୀ জ্ঞানময়ী মা বিজ্ঞানময়ী তুমি হি পরমেশ্বরী তুম পাদ দুই ধ্যান মো প্রাণর তুম পাদ দুই ধ্যান মো প্রাণর তুমি হি মোর শরণ তুমরি নামর মালা জপি জপি তুমরি নামর মালা জপি জপি পাইবি পদ পদ্ম ମୋ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପରାଶକ୍ତି ମା ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବିଶ୍ୱତୀତା ଜଗଧାତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ତୁମେ ଗୋଜନନୀ বিশ্বভাগ্য বিধাত্রী তুম পাদ তলে কোটি তীর্থর তুম পাদ তলে কোটি তীর্থর পুণ্য পরম ধাম তুমরি নামর মালা জপি জপি তুমরি নামর
ମାଳା ଜପି ଜପି ପାଇବି ପଦ ପଦ୍ମ। ମୋ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଦେହରେ, ମୋ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଦେହରେ, ଲେଖାମା ତୁମରି ନାମ। ତୁମରି ନାମର ମାଳା ଜପି ଜପି, ତୁମରି ନାମର ମାଳା ଜପି ଜପି ପାଇବି ପଦ ପଦ୍ମ। ପାଇବି ପଦ ପଦ୍ମ, ମା ପାଇବି ପଦ ପଦ୍ମ। Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karuణamयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान। गोटे कथा अच्छी, no law can liberate women unless they liberate themselves. बाकी आउ थे कहूँ, no law can liberate women unless they liberate themselves. कौनसी नियम, no law can liberate women, नारी मानक को मुक्तिर बाट देखई परिबो नाही आ मुक्त करि परिबो नाही, unless they liberate themselves. सेमाने निजे निजर मुक्ति न चाहे पर्यंत बा निज मुक्तिर बाट से निजे न बाहर करिया पर्यंत कौनसी नियम सरकार करू संगठन करू जो कथा करू, नारी माने निजे निजर मुक्तिर बाट खोलिबे। ये जो मुक्ति शब्दटा कहुई कौन मुक्त हो, नारी शब्दर परिभाषा कौन? नारी को जदि व्याख्या करा जाए न अरी नारी, कौन कहली बुझीगला ना? न अरी नारी, अरी माने शत्रुता, जार शत्रुता नहीं। अच्छा, नारी माने जमा शत्रु शिकार होना, बेसी शिकार होती घरे तो जहाँ जहाँ शाशु शशुर नणंद सब थे, दियर देशर सब थे, छाड़ ता बाहर गले भी सेफ अनुभव करना, शत्रु ना। तो नारी कौ शक्तिर अधिकारी हेले से जेकोसी प्रकार शत्रु को मध्य बसीभूत कर पराभूत कर। नारी भितरे से सामर्थ्यटा दि जाइए, तो नारी भितर जो सामर्थ्यटी दि जाइए कौन हो पारे से सामर्थ्यटा? ट्रू डोमेन ऑफ वोमेन इज स्पिरिचुअल। ट्रू डोमेन ऑफ वोमेन, नारी मानकर यथार्थ क्षेत्र होउची आध्यात्मिकता। नारी जदि आध्यात्मिकता भित्तिभूमि करे, ता कर्म क्षेत्र जदि आध्यात्मिकता भित्तिभूमि करे, ताले से सबुरी ऊपर विजय लाभ कर। सबुरी ऊपर आमे ए संसार पृष्ठ रे दीटा कैटेगरी करछु, गोटे पुरुष जने नारी। सेटा को आम परिचय, आमर यथार्थ परिचय है आमे सब भगवान का पिला। एटा ला आम परिचय, ना मु नारी ना मु पुरुष। मोर परिचय है मु मां को संतान। ये जो मु मां को संतान पुरुष रूप रे, आउ जने नारी रूप से भी मां को संतान, कि संसार पृष्ठ दीटा रूप नि जड़े पुरुष आ जड़े नारी। आम सेमती आम भर डिविजन तैयारी, जड़े माँ आउ श्री अरविंद आम डिवाइड करछु। माँ से अलग नुहति। गोटे कथारे माँ कही, यू मस्ट रिमेम्बर वन थिंग, गोटे कथा तुम्हें अवश्य निश्चित हम मन रख। से जो कथाटी को आमको मन रखा पड़े कौन से? श्री अरविंद एंड माई सेल्फ आर वन। श्री अरविंद और मु हूँ एक।
वन एंड द सेम पर्सन, एक व्यक्ति, सेम पर्सन बोली बुझिपारे ना, एका व्यक्ति, एक व्यक्ति, खाली से नुह, वन एंड द सेम कॉन्शियसनेस। माँ एवं श्री अरविंदर चेतना हूँ गोटे। When this presence passes through your individual consciousness, जेतेबेले ए चेतना तुम व्यक्ति चेतना मध्य दे अतिक्रम करे, when this presence, ए जो उपस्थिति passes through your individual consciousness, तुम व्यक्ति चेतना मध्य दे तो अतिक्रम करे, it puts on a form, ये गोटे रूप परिधान करे according to your temperament, your need, the turn of your being and your aspiration. ये जो टेम्परामेंट केते आमे सहयोग करि परिबा, जहार जतिकी सामर्थ्य अछि सही परिया पई, ता भितरे सेतिटा क्रियाशील हम। टर्न ऑफ योर बीइंग आमे केते मां काढ को मुहेइछु तारि ऊपर निर्भर करियो। नीड हमर केते आवश्यकता अछि सेही अनुसारे आम माँ को श्रीरंकर फोर्स काम कर। आस्पिरेसन आमर आस्पृहा कौ प्रकार अच्छी, तेणु ए दृष्टि आम भितर भेरी कर समस्त चार्टा कथा एका हम। नीड एका प्रकार ना, आस्पिरेसन एका प्रकार ना, माँ काड़ू मुहेबा एका प्रकार ना, आमर सही पार सामर्थ्य एका प्रकार, किंतु बेसी कहार था नारी अन्य ना हूँ सर्वंसहा। नारी कौन कह जाए? सर्वंसहा। नारीर अभिप्सार महान आत्मा माने आसवे। गोटे समय भुवनेश्वरी देवी प्रार्थना कले मोर गोटे संतान दरकार। स्वामी विवेकानंद नरेन तैयारी गले तपस्या जेहेतु से आनी छुआ को तपस्यार कथा शिखेदेले। कयाधु भगवान विष्णुकर नाम को जपुला, जहाँ को विवाह कला हिरण्यकश्यपु, सी जदिओ घोर विरोधी भगवान विष्णुकर, कि भितर कौन प्रभाव अच्छी भगवान विष्णु प्रति पूरा ओपन अच्छी। सी जो संतान को आणुची तार भितर से प्रभाव को से क्रियाशील कर। तेणु प्रहलाद जन्म होनु भगवान विष्णुकर नाम जपिले। बापा केते प्रकार निर्यातना, केते प्रकार निर्यातना देइछन्ति। होलिका बोली भौणी को शेष कहले तू जा अग्नि भितर पशि जा, धरिकी तोर तो बर पाइछु ना, तो अग्नि में पड़बुनी जा, उल्टा काम है। सी जो बर पाई अग्नि में पड़बनी, जिते छुआ को धरिक अग्नि भितर पशिला उल्टा है। छुआ तार हसी हसी का अग्नि भितर बाहर है, कि भौणी तार स्माश हो भितर। ये जो उल्टा फल हो भगवान कार्यधारा भिन्न प्रकार। आम सहज ह्यूमान माइंड रे बुझीपार कैलकुलेशन कर। जड़े पिला दुईटी को जन्म कर जानी दीटा हम कि गोटे हे, कि गोटे कथा जानी मु मातृत्व अर्जन कली, पिलार माँ हेबी। तेणु ये अवस्था मु तपस्वीर मार्ग ग्रहण करने दरकार। वाल्मीकि ऋषि आश्रम जाए रहीगले, दीटा पिला जन्म हो गले। 12 वर्ष पर्यंत पिला बापा को चिन्ह ना। क्षत्रतेज ब्रह्मतेज निजे बलियान हवा सहित पिला दुईटी को बलियान करदेले। जिते बड़े गोटे घोड़ा छाड़ दिया देखा किए घोड़ा को अटके, ये दीटा पिला अटके देले, युद्ध हो गला। महामा योद्धा माने ये दीटा पिला पाखे हारिले। भरत हारी, शत्रुघ्न हारी, हनुमान हारी, लक्ष्मण हारी, शेष श्रीराम भी हारे। तेज ये दीटा पिला भितर ये योद्धु भाव आसला कौट, तेजवान प्रभाव आसला कौट, ब्रह्मशक्ति बलियान हेले केमी, कहार प्रभाव? सीता माता प्रभाव। जो सीता माता जो तपस्या करके पिला को, सेटा हूँ मातृत्व। जननी और मातृत्व भितर फरक अच्छे। मातृत्व क्या कहवा? ट्रू मैटरनिटी इज टू क्रिएट ए ट्रू बीइंग। गोटे यथार्थ सत्ता को सृष्टि करवा, यहाँ हूँ ट्रू मैटरनिटी।
ଆଉ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଜନନୀ ନେଇଗଲେ, ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ଜନନୀ ନେଇଗଲେ। ମାତୃତ୍ୱ ନୁହଁ, ସେ ଆସ୍ପୃହାରେ ପିଲାକୁ ଆଣିବା, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ମୁଁ ତାର ଏକ ଲିଭିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଏବେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ବାର୍ଥର ଇତିହାସକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରର ଡନ୍ ନାଁଟା ବୁଝିପାରିବେ, ଡନ୍ ଡନ୍ ଉଠ ପଡ ପକାରେ ଯେ ସେଇଭଳିଆ ଡନ୍, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରର ଯେ ଡନ୍ ହେଲା, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରକୁ ଯେ ଉଠ ପଡ କରୁଥିଲେ, ପରିବାର ସାରା ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ମା, ଆମେ ତ ସବୁ ତମର ଆଶ୍ରିତ ହେଲୁ, ଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା, ତମେ ଥାନ୍ତ କେମିତି ହେଇଯିବ, କଣ ଗୋଟେ କର। ପରିବାର ସାରା ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ। ମା ସେ ସମୟରେ ଶଶରରେ ଥାନ୍ତି, ଶର ତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରର ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ଅଛି, ମା ସାଇକିକର ପ୍ରଭାବରେ ତା ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ। ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ମା ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ ଆସିଲା। ବହୁତ କେସ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ମରାଧରା କଲି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବହୁତ କଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଣିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାହାକୁ ଟଚ୍ କରିଦେବେ ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ହେଇଯିବ। କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଡିଭାଇନ ମଦର, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦିନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି, ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଆଜି କାହିଁକି ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ତମ ଟଚ୍ ଯଦି ମୋଠି ରହିବ, ମୋର ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଯେ କି ଆମ ଭୁଲକୁ 1000 ବାର ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆମର ଏଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନନେସ୍ ଥାଏ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ଯଦି ଏ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଉନ୍ମିଳିତ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, 1000 ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଏ ମା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା, ସେ କଥାଟା ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଭୁଲ ଅଛି ସେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲା। ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ନୂଆ ମଣିଷ ହେବି। ଆଉ ସେଇଟା ନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତମ ପାଦକୁ ଆଜି ନ ଛାଡ଼େ। ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦାବି କରିକି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆ ହଉଛି। ସତରେ ଚାହୁଁଛି ନା ତାର ଉପର ଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ମୋଠୁ ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ପଶିଲେ, ନା ଏଇଟା ତାର ପ୍ରକୃତିରେ ସାଇକିକର କଥା। ଯେତେବେଳେ ତା ସାଇକିକର କଥା, ତେଣୁ ମା ତାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯା, ଏଣିକି ତୋର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ବାଇକ ଚଲେଇବୁନୁ, ସାବଧାନ ରହିବୁ, ବାଇକ ଚଲେଇ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ୟାର ମନେ ପଇଲାନି ବାଇକ ଚଲେଇବା କଥା, ମା ମନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ବାଇକ ଚଲଉଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ୟା ନୂଆ ଲାଇଫ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ? ସୋଲ ତ ଚାହୁଁଛି ନା, ସେ ସୋଲଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ରଖିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ସେ ସୋଲଟି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି। ସିଏ ମାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମା, ବିବାହ କଲେ ତ ମା ହୁଅନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେମିତି ମା ହବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦେବି ଯେ କି ଜୀବନ ସାରା ତମ ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ ମୋ ମା ହବାଟା ସାର୍ଥକ ହବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ଯିଏ କି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତମ ସେବା କରିବ। ମା ତ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇ ଯୋଉ ସୋଲଟି ସେ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି, ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ଭଉଣୀ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ସୋଲକୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେବି। ସଂଯୋଗ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇର ସୋଲ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ, ଭଉଣୀ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆତ୍ମା ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭାଇର ସୋଲ ଚାହିଁବାକୁ
ଭଉଣୀର ସୋଲ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା। ଭଉଣୀର ଗର୍ଭରେ ଭାଇର ସୋଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତାପରେ ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କଲା। ଯେହେତୁ ଜାଣିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ହେବି, ଆସି ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା। ମତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ? ମା ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଲେ, ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସେ ସେୟା କଲା। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାଟା ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଛି, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଣିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲା, ଯୋଉ ପିଲା ତମରି ପ୍ରଭାବରେ ବଢିଛି ସେ ପିଲା ହଉଛି ତମର, ତାର ଗୋଟେ ନାଁ କଣ ଦିଅ? କଣ ତାର ନାଁ ଦେବେ? ସେଇ ଆତ୍ମାଟା ଅଛି, ନାଁ କଣଟା ଦେବି? ମା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ କଣ ବୁଝିପାରୁଛି? କଣ ସେଇ ଆତ୍ମାଟା ଆସିଛି, ନାଁ କଣ ଦେବି ଏମିତି କହିଲେଣି ମା? କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଗୋଟେ ମା ଲେଖିକି ଦେଲେ, ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତାର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ କଥା ପୁରା କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ। ଏ ଯୋଉ ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ଜାଣିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଏମିତି ସିକ୍ରେଟ ତାହେଲେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ଡାଏରୀ ୟୁନିଟର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମର ବାୟୋଲୋଜି କ୍ଲାସ ଯିଏ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ସାପ ଫାପ ଧରିବା, ଅଗଡ଼ ବଡ଼ ଶିଖେଇବା, ଏ କାମ ବି ଯିଏ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଗଡିଟେ ଭିଡିଥିବେ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜାଣିହେବନି ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମାଟିଏ ଯେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ବଡ ଚାକିରି କରିକିନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ, ସେ ଜଣେ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫରେ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ମା ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ମା ହେବି ଯୋଉ ପିଲା କି ଜୀବନ ତମା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ତା ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫର ଗୁଣ୍ଡା ଲାଇଫ କୁଆଡେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଲାଇଫ? ପୁରା ଡିଭୋଟେଡ ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଜଣେ ମାର ଆସ୍ପୃହା ଜଣେ ପିଲାର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆସ୍ପୃହାରେ ପିଲା ଆଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଆସ୍ପୃହାର ଆଉ ପିଲା ଆଣିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ପରିବେଶ ଯୋଗେଇବା, ଏଇଭଳି ଏକ ଖୋରାକ ତାଙ୍କୁ ଦବା, ଏମିତି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଇ ଉଠିବା ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲା ନିଜେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବ, ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତେଣୁ ମଦର ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର, ଏଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ? ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲେ। ତେଣୁ ପିଲାଟା ଶିକ୍ଷାଟା ଯେହେତୁ ମାର ଗର୍ଭରୁ ପାଉଛି, ଜଣେ ମାର ସଚେତନତା ନିର୍ଭର କରୁଛି ପିଲା ପାଇଁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରେଇବା। କେମିତି କରେଇବା? ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହଉଥିବା, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉଥିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା, ଏକ ଯୋଗୀର ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା, ସାଧନାଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁକିଛି କରିପାରୁଥିବା, ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ କରିପାରୁଥିବା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ପିଲା ଯେମିତି ନମ୍ରତା, ଉଦାରତା, ମହାନତା, ଭାବାନୁଗତ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକର ବିକାଶ ଯେମିତି କରିପାରିବ, ତା ନିଜ ଭିତରକୁ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ତା ଆତ୍ମାର ଯେମିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ, ପିଲା ଯେମିତି ବିନୟୀ ସରଳ ହେଇପାରିବ, ଅକପଟ ହେଇପାରିବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବ, ନିରହଙ୍କାର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୟ ହେଇପାରିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇପାରିବ, ସହନଶୀଳ ହେଇପାରିବ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ, ନିଷ୍ଠାପର ହେଇପାରିବ, ସାହସୀ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରିବ, ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଆମେ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖେଇବା ହେଇକିରି ସେଇଟା ହିଁ ପିଲାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯିଏ ଶିଶୁ ସିଏ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା।
माँ से कहले टू एजुकेट ए चाइल्ड इज टू एजुकेट वन सेल्फ। गोटे पिला को गढ़िबा अर्थ होउची, गोटे पिला को शिक्षित करिया अर्थ होउची निजको शिक्षित करेबा। पिला दुष्टामी करूछंती नो, पिला के दुष्टामी करंती नाही। आमको दुष्टामी देखा जाए, आम एटीट्यूड खराब। पिला के दुष्टामी करन कारण तांकर जो एनर्जी डेवलप करूची ताकू क्षेत्र नहीं यूटिलाइज करिया पाए आमे से प्रकार क्षेत्र जोगेनु। पिलार माइंड तार वाइटल तार बॉडी ग्रोथ करूची, एनर्जेटिक होउची। ए जो एनर्जी को से अप्लाई करिया पाए क्षेत्र ता पाए नाही। तेणु यार सारा खुजबुज होउची, आमे ताकू ना देलु दुष्ट। तेणु जो पिलाटी भविष्य समाज को गढ़ भविष्य विषय रे आमर दृष्टिकोण कौन अच्छी। माँ गोटे कथा कहले ऑफ वन थिंग यू कैन बी श्योर, गोटे कथा तुम निश्चित हब, योर फ्यूचर इज इन योर हैंड। तमर भविष्य तम हाथ मुठारे। यू कैन बिकम द मैन यू वांट टू बी। तमें जो प्रकार मनीष हवा को चाहिए से प्रकार मनीष हो पार। ये गोटे क्वेश्चन, आम मनीष ना ताको अतिक्रम करिया। जदि मनीष स्तर को अतिक्रम कर दिव्य मनीष हवा ताले आम आउ गोटे जिनस दरकार। माँ से कहले द हायर विल बी योर आइडियल एंड एस्पिरेशन, द हायर विल बी योर रियलाइजेशन। बाकी आउ थे कह द हायर विल बी योर आइडियल एंड एस्पिरेशन। तमर आदर्श एवं तमर अभिष्टा जेते उच्चतर हब, द हायर विल बी योर रियलाइजेशन। तमर उपलब्धि सेते उच्चतर हो उठिब। कीप ए फार्म रिजोल्यूशन, गोटे दृढ़ संकल्प रख। नेवर फॉरगेट द ट्रू एम इन योर लाइफ। कदापि तुम जीवन यथार्थ लक्ष्य को भूल नहीं। माँ एक कथा कह, जदि आम भविष्य को आम या ते भविष्य कौन है महान हम? भगवान है महान ना डॉक्टर इंजीनियर है महान? जो बयस पिला माने गोटे उदारतार भाव तैयारी करिया कथा, गोटे महानतार चिंताधारा रखिया कथा, गोटे सौंदर्यगत भाव ता भीतर तैयारी होगा दरकार, ता भीतर गोटे भावानुवेग आसवा दरकार। से बयस आमे कौन करचु? मो पिला को डॉक्टर करेबी तेणु आज डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट कि फरेन जाकि ना कमेब ताले मो माँ बाटा बढ़िया बोली भावुच। केते जन डॉक्टर इंजीनियर लोके मन रखिछन कहतो ना देखिया? केते जन डॉक्टर इंजीनियर संसार दुख को दूर करिया समर्थ होइछन कहतो ना देखिया? केते जन डॉक्टर अमरत्व कथा कहिछन कहतो ना देखिया? कहिछन डॉक्टर वाला रोग होनी ना बिना पैसा रे डॉक्टर मान ट्रीटमेंट करछन, एटा सेवा करछन। तापर आमे कहूछु आम पिला डॉक्टर हबो, फॉरेन जो अमेरिका डॉक्टर हबो, मो पिला ना अमेरिका रे अछि, साउथ अफ्रीका रे अछि, ऑस्ट्रेलिया रे अछि, फॉरेन रह गले आम क्रेडिट बहुत। एटा मातृत्व न नारी एक कथाटा चिंता करू। ते सी जो पिलाटी को आनी से गोटे ग्रोइंग सोल, गोटे अभिवृद्धिशील आत्मा। जेतु पिलाटी होछि गोटे अभिवृद्धिशील आत्मा, आमे से दृष्टि देखि पारुछु कि गोटे आत्मा सहित केमिति ट्रीट करा जाए, गोटे आत्मा सहित आमे को प्रकार संपृक्ति रखा दरकार, गोटे आत्मार विकास में जो खोराक दरकार से खोराक आमे दउछु कि? पिला सहित आमर संपर्क कौन? आमे तो भाविल हम पिला होछि हमर लिविंग प्रॉपर्टी। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी कोडा जमी बाड़ी सुना रूपा टंका पैसा ये हमर नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, कि नाम पिला हला हमर लिविंग प्रॉपर्टी। जेमिति गाई मुहरे दाना देले से अधिक क्षीर दब, आम पिला को आम भल भल रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेज मानक पढ़ाई 20-30 लाख 50 लाख खर्च करी शेष गोटे डॉक्टर टी इंजीनियर कर बाहर करदे पिला जोगा पिला आमर योग्य हो गला, डॉक्टर हो गला, योग्य हो गला, ताठू किसी महत्व कथा नहीं।
केते जन चिंता करछन मो पिला भगवान श्रीकृष्ण हो, मो पिला श्री अरविंद हो, मो पिला श्री रामचंद्र हो, मो पिला रामकृष्ण परमहंस हो, मो पिला विवेकानंद हो, कई चिंता करछन ढुकु ने एडा मुंडकू। तेणु जने नारी आस्पृहा को प्रकार हवा दरकार यही कथा टिका मुंड भितर ढुका जाऊ। संसार दुख को दूर करने को माने समर्थ, डॉक्टर इंजीनियर माने ना जोगी पुरुष माने, भाग्यर गतिपथ बदल पारे को माने, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट माने ना जोगी माने। ये जो भाग्यर गतिपथ चलती बदल को माने, आम जा जातक देखा आकू ताकू कौन है देख से सठिक कथा कही पारे कि जन जोगी ठीक कथा कह, आम जोगी पाखे पहुंचू, आम ज्योतिष पाखे पहुंचू। सी आम जातकर गणना देखिए यदि भल मैथमेटिशियन हो हिसाब कर पारे डाउट ना रेकर्ड जमी कैसेट बाजे सी सेमती या हुए से तुम ग्रह ये अच्छी से हम ग्रह तुम या सी गोटे रेकर्ड बजेला भाया कैसेट रे सी से कथा कह सत कथा से कहते नहीं। सर्कस रे जोकर जमी गोटे सीन गोटे शो रे जमी देखला आर शो भी से देखो आ गोटे शो भी से देखो जोकर जहाँ करे ये ज्योतिष मान ठीक से करती आम विश्वास करूँ जोगी के विश्वास करछु। तेणु जन जोगी ता भाग्य उपर नियंत्रण आनी पार। सावित्री सत्यवान कथा आपण मैंने भल भाव शुणी कौन कहला सावित्री कौन कहले फेट शैल बी चेंज्ड बाय एन अनचेंजिंग विल। भाग्य को बदल दिया जाय पार क्या द्वारा फेट शैल बी चेंज्ड भाग्य बदल जीव बाय एन अनचेंजिंग विल। जो संकल्प परिवर्तनशील नुहे अर्थात एक अपरिवर्तनीय संकल्प द्वारा बा एक दृढ़ संकल्प द्वारा भाग्य को बदल दिया जाय पार। जहाँ सावित्री से कथा करके देखले जदि भाग्य को बदल दिया जाय पारुछि तले भाग्यटा आम हाथ मुठा ना नहीं आम भाग्यवादी कहीं कहूँ एबे कौन कौन करुचु को मनोभाव रे काम करुचु की काम करुचु एटा परवर्ती जीवन पाई भाग्य ही आसो। अतीत रे कौन करिथिलु एबे सेटा हम पाई भाग्य ही आसी एबे जहाँ करुचु आगामी जन्म पाई एटा भाग्य ही आसो। एक कथा दी पेरेंट्स माने बुझुथिबे सेमानकर जीवन शैली यदि सेई प्रकार करथिबे सेमान यदि भक्तिपूत भाव रे भगवान को आश्रा करथिबे तांको भीतर नम्रता सत्यनिष्ठ भाव आंतरिकता धैर्य सहनशीलता थाए निरंकार निस्वार्थ भाव थाए तार से एक महान पिला को से तैयारी कर दे। वीर नारी जने तार छोट पिला को पठे दे जा सिंगी पाखर क्षीर धरी पड़े आसू आम पठे पारे आम जा दिखा कुकुटा भुकी देना आम छानिया झिटिपिटी आदि कांधरे पड़गला कौन गोटे दशा खराब अच्छी कौन मो मुंडे पड़ा देख न देखा झिटिपिटी आम ए दिव्यजोग कर स्थापन कर झिटिपिटी डरलुणी असरबा को डरलुणी हाँ दिव्यजोग ये स्थापन हम आम क्या विश्वास करुचु झिटिपिटी पड़गला भाग्य खराब बिले आगर चलेगा भाग्य खराब दशा खराब एटा एगुड़ा नुहे ये से ओल्ड ट्रेडिशंस आम एपर्यंत से ओल्ड ट्रेडिशन को जापटी धरिकी बच जो नारी भीतर एक कथा चिंता लेट द पास्ट बी पास्ट लिविंग द पास्ट फार बिहाइंड अस लेट अस रन टुवर्ड्स ए लुमिनस फ्यूचर। जो नारी आगे एक कथा चिंता करू जो नारी भीतर वीर पुत्र संतान जनन हमार भाव बा गौरव ता भीतर तैयारी हो मु जो पिला कथा कहूँ से हूँ छत्रपति शिवाजी जहाँ माँ ना हूँ जीजाबाई सिंह पाक छाड़देला जा क्षीर धरिक केमी जाई कही सी सिंह केमी कही सी छुआटा से माने तोर छुआ मु तो छुआ नुहे मत भी क्षीर दे मत भी क्षीर पीवा इच्छा आड़े देला आ गोटे छुआ मोर आईला केते मार हृदय केते तरली गला सिंही ता छुआ को आड़े देकी देदेला शिवाजी क्षीर धरी पड़ेगा ता माँ केमती क्या केते साहस तार मो छुआ को सिंह पाक छाड़देवी टिफिन बने दो आम कह टिफिन ने बने दो कि से छत्रपति शिवाजी के से वीरत्वपूर्ण भाव थिला मु तार गोटे ज्वलंत उदाहरण दूची वियतनाम बोली गोटे देश छोटिया देश बारंबार अमेरिका तो हरौची चाहूँ मु तो मिसई दे मो साम्राज्य
ଯଦିଓ ହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି। କଣ କଲେ ଆମେରିକାକୁ ହରେଇବା? ଏ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଫେଲୁଅର ହଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଭାବ ଶୁଣିଛେ, ଫେଲୁଅର ଇଜ ଦ ପିଲର ଅଫ ସକ୍ସେସ୍। ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସେ ଗେନ୍ କରୁଛି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେ ପଢିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ପଢିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଇ ଧାରାରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆମେରିକା ଘରେ ଦେଲେ। ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏ ଛୋଟିଆ ଦେଶରେ ଏତେ ଥର ହାରିଲା ପରେ ବି କି ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଯେ ସେ ଆମେରିକା ଘରେ ଦେଲା? ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ, କଣ କଲ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ମୋ ଇନ୍ସପିରେସନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଜା। କିଏ ସେ? ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲି, ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ପଢିଲି, ସେଇ ନୀତିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଆମେରିକା ଘରେ ଦେଲି। ତାପରେ ଶେଷ ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ମୋ ସମାଧିରେ ଲେଖା ହବ ଯେ ମୁଁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଅନୁଗତ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ଲେଖା ସେଟା ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଆସିଲେ, କଣ କୌଶଳ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ହରେଇଦେଲେ? ଜାଣିଲେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଅନୁଗତ ବୋଲି। କିଏ ସେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ? ଆସିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, କୋଉଠି ତାଙ୍କ ସମାଧି ମିଳିବ? ଗଲେ ରାଜଘାଟ, ହେଠି ପାଇଲେନି। ଗଲେ ଗୁଜରାଟ, ଯାଅ ତାଙ୍କ ସମାଧି ପାଇଲେ। ସେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଟିକେ ମାଟି ଆଣିଲା ବେଳେ ସମାଧି ମାଟି କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି? କହିଲା ଏଇ ବୀର ଦେଶର ମାଟି, ଏ ଦେଶର ମାଟିରେ ବୀର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମେରିକାକୁ ହରେଇଛି। ସେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦେଶର ମାଟିରେ ବୀର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେଶର ମାଟି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଦେଶରେ ପକେଇବି, ମୋ ଦେଶରେ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ତିଆରି ହେବେ। ତେଣୁ ବୀର ନାରୀ ପାଖରୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପିଲା ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା କିଏ ମା ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି? ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଅଧିକାର କରିବେ ବୋଲି। ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ନାରୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ବାହାର ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ନାରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବିନି, ପ୍ରମିସ୍। ଆଉ ସିଏ ଭାରି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଭାରି ତାଙ୍କ କାଲକୁଲେସନ ପରଫେକ୍ଟ, ହିସାବ କରିକି ବହୁତ କଥା କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଜଣେ ଝିଅ କରଭିକା ବୋଲି ନା, କରଭିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ 50 ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ସାଙ୍ଗ କରିଛି। କହିଲେ ଗ୍ରୀକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସି ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆପଣ ଗାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରମିସ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ ନାରୀ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି, ନାରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବିନି। ନା, ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରମିସ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାକାର କରିବି, ପ୍ରମିସ୍। କହିଲେ ୟେସ୍, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ କରିବ? ହଁ କରିବି। 50 ଝିଅକୁ ଏକାଠି କରାଇଲେ, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ କେମିତି ବେଶ ପୋଷା ହେଇ ସଜାସଜି ହେଇ ଗ୍ରୀକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରା ଦବ, ମଦ ପିଇବ, ମତୁଆଲା କରେଇବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟା ଗୋଟକା କାଟିବ, ହତ୍ୟା କରିବ, ଶିଖେଇଲେ ଟେକ୍ନିକାଲି। ଆଉ ଏ ସେଇଆ କଲେ। 50ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା, ନାଚ ଫାଚ ଶିଖେଇବା କେମିତି, ତା ଭିତରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛୁରା ରଖିଥିବା ଭିତରେ ବେକ କାଟିବା ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ଏ ଝିଅ ଆଗ ଘରକି ଆସିଲା, କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଆମ ଗାଁରେ ଝିଅ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି, ନବ କି? କଣ କରନ୍ତି ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କଣ? ଭଲ ନାଚନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଟିକେ ନାଚ ଦେଖିପାରିବୁ? ହଁ ଆସ, ତାପରେ ନବ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା, ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ଅଛ ଆସ। ଏ 50ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ କରିଦେଇଛି ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ। ତାପରେ ଭଲ କି ନଚା କରେଇଲେ, ମତୁଆଲା କରେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଆସନ୍ତି, ଦେଲେ ବେକୁ କାଟି, ଫଚଫାଚି କାଟି ପକେଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀକ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମାନେ ମାରି ପକେଇଲେ, ସାହସ ଥିଲା ନା ନାଇଁ?
नारी मान भितर से वीरत्वर भाव अच्छी ना नहीं झांसी रानी लक्ष्मीबाई कौन कर केमी लड़ाई कर तपस्विनी भली ये भारत वर्षर नारी माने तपस्या करी नपाह राति नमरु पति बोली प्रमिश कर दो सूर्य अस्त सूर्य उदय हेले तो कौन गोटे हो राति पाइब नहीं मो स्वामी मरबनी सैला पाइले तो मर पारे ये कि प्रमिश नहीं गल दुनिया उछन हो राति न पाइले जनक तुम एत बड़ अन्याय कर ना आसी अनुनय विनय करे भांगिले प्रमिश नारी तपस्या नहीं किंतु से तपस्या को भूली जाई बर्तमान कौन होती मेटेरियलिस्टिक नारी आगु घर कोण रोते पुरुषर दास बनी जाते निज क्वालिटी माँ लिखिछन से तीन टा दुर्बलता नारी माने पुरुषर अधीन कौन से तीन टा गोटे जड़े नारी बाह्य जीवन चाकचक्यता भितर निजक हजई दिए वस्तुवादी जीवन में बेसी विमोहित हो जाए एवं तार सुरक्षा पाई से पुरुष उपर निर्भर करे तार जे केते सामर्थ्य अछि से जानि पारे नहीं ता सुरक्षा ता स्वामी ता पुरुष एति से पुरुष उपर निर्भर करे वैवाहिक जीवन में सुख स्वच्छंद भितर हजि जीवा पुरुष माने बद खर्ची हो जिवे नारी माने ना पैसा रखिता गोटे जगह खंड किणवा गोटे घर खंड किणवा पिला भल पाठ पढ़ा कौन कर ये मेंटालिटी ताकर कि पुरुष माने हाँ मैं जाऊ कौन है जाऊ जिते खर्च हो पुरुष माने खर्च करदे नारी माने सहज करेंगे नहीं से निहाती केमी जगह पैसा टिके थाऊ घर करवा छुआ मान किसी करवा भविष्य देह पा भल मंद सुविधा सुविधा अच्छी वैवाहिक जीवन में ये जो सांसारिक जीवन भितर ये जिनसटी बेसी आसक्त था तृतीय कथाटी है माँ हबार जो लालसा प्रत्येक नारी भीतर थाए सी यदि विवाह कर माँ नहीं पारुची नारीत्व सार्थक ही तेना माँ से पुरुष पर निर्भर करे ये तीन टा दुर्बलता से पुरुषर दास हो जाए नारी से नुहे नारी हूँ एक शक्ति पुरुषर शक्ति से गोटे चढ़ईर दीटा डेणा गोटे पुरुष आ गोटे नारी कौन ना गोटे डेणा काटदेन चढ़ईटा उड़ो कि उड़ो पुरुष से शक्तिहीन हम जो नारी सहयोजन कर तो नारी बिना पुरुष शक्तिहीन चढ़ईर गोटे डेणा कटिगले आउ गोटे डेणा जिन उड़ी पारे ना शक्तिहीन हो जाए ठीक से भाई नारी बिना पुरुष बर्तमान शक्तिहीन कि नारी पुरुष डिविजन टा अच्छी बोली ना जो एक हो तमें नारी नुह कि मु पुरुष नुह आमे माँ का पिला आस सहयोग कर कम करवा ये फिलिंग्स आसीजे परम चेतनार भूमि रे डिविजन नहीं तल भूमि रे पार्थिव जगत रे डिविजन अच्छी आमे को लेवल रहा परम चेतनार भूमि रे एक रहा ना तल भूमि रे पार्थिव जगत रे डिविजन कर रहा कौटा गुरुत्वपूर्ण भविष्य विषय आम दृष्टिकोण कौन अच्छी ये संसार कौ प्रकार अवस्था देखता केवे निरापद मन अनुभव कर पारे असत अन्याय होनी चोरी डकैती होनी करप्शन होनी गुंडागिरी होनी ठकामी होनी लोक मैंने खाली कंपटीशन कर सक्सेस पर सक्सेस आम पिला आम से दिगरे उत्साहित करवा भविष्य समाज में पिला आम या नहीं गोटे माँ पाखु भिन्न भिन्न प्रकार पिला या पारती देखो जो माँ 3, 4, 5 छुआ थे सब पिला सामान समस्ते पाठुआ समस्त ज्ञान एका समस्त सामर्थ्य कौन एका एका नुह कहीं नुहे जिते बड़े से गर्भरे स्थान पाइला पिलाटा पिता माता चेतनार स्थिति कौन तारी ऊपर निर्भर करुच्ची पिला कौन हम कौन ना कथाटा बुझीपारे ना मातृगर्भरे पिलाटी स्थान पाइबा समय पिता माता चेतनार कौ स्थिति था से अनुसार ये पिलार भविष्य तैयारी तो पिला कौन हम कौन ना क्या पर निर्भर कर अनुभव कर कौ अवस्था मातृगर्भर स्थापना समय पिता माता चेतनार कौ स्थिति था बहुत गुरुत्वपूर्ण केवे नारी विषय जानी तपस्यार प्रभाव रे
ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଚେତନାର ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆସ୍ପୃହା କରିକି ଆମେ ପିଲାକୁ ଆଣିବା। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେ ନାରୀ ସେଇଠିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସେଇ ପ୍ରକାର ପିଲାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାରୀ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଂସ ତିଆରି ହେବେ ନା କୃଷ୍ଣ ତିଆରି ହେବେ? କୋଉଟା ଦରକାର? ଆମର କଂସ ଦରକାର ନା କୃଷ୍ଣ ଦରକାର? ଏଇନା ପଚାରିଲେ କହିଦ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଦରକାର। କାର୍ଯ୍ୟ କଂସର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। କହୁଛୁ କୃଷ୍ଣ, କରୁଛୁ କଂସ, ହେଲା ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଂସକୁ ତିଆରି କରିବା ସହଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବନେଇବା ସହଜ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲା ପିଛାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନା, କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ସେ, ହେଲା ଭକ୍ତଟେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, କେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ତିଆରି କରିଦେଲେ ନା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପାଠ କେତେ ପଢିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀକୁ ଠିଆ କରେଇଛନ୍ତି। କାହାରି ପ୍ରଭାବରେ? ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ଗଢ଼ାଯିବ? ଚେତନାରେ। ସମାଜକୁ ବଦଳେଇବା ଏ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ। ନିଜ ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଆମେ ଯେତେ ସଂଗଠନ କାମ କରୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ, ଭାରତ ସରକାର କଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ସଂଗଠନ ହଉ, କୌଣସି ମାନବୀୟ ସଂଗଠନ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନି। କୋଉଟା ଦରକାର ତାହେଲେ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାର ଯୋଉ ଅସଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ସେଇ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମା କହିଲେ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହେଇଗଲା ସଂସାରରେ ହେଇଯାଉ କଣ ଅଛି? ସଂସାର ବିଷୟରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇକିକର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବା। କାରଣ ସାଇକିକର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ନାରୀ ସିଏ ଆଗେ ତାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁ। କଣ କରିବ ସିଏ? କେତେବେଳେ ଟିପ୍ସ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ତା ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ମା କେତେବେଳେ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ନାରୀ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଚାର ନ କରୁ। ମନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବିଚାର କରାଯାଏ? ପାଠ ଚୋରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁନା ଚେନ୍ଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା, କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା, କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବା ପାର୍ଚରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ କି? ହବ? ମୋ ଚେନ୍ଟା ଛିଡ଼ିଗଲା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେନ୍ଟା, ଆଉ ପାଠ ଚୋର ମନ ଲାଗିବ? ଆମ ସହିତ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ଟର୍ଚ ମାରି କଣ ହଜିଯାଇଛି ବୋଧେ। ସମାଜରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡୁ ଖାଲି ବାଡ଼ଉଥିବେ, ମା ମୋ ଚେନ୍ଟା ଟିକେ ମିଳିଯାଉ, ମା ମୋ ଚେନ୍ଟା ଟିକେ ପାଇଯାଏ। ଯଦି ମିଳିଗଲା, ଓହ ମୋ ମା ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ମିଳିଲା, ମାଆକୁ ଏତେ ଡାକିଲି, ଇଏ କଲି, କଣଟା ହେଲା କାହିଁ? ମୋ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାର 92, 95 ଭିତରେ ଆସିବ ବୋଲି, ଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 76 ଆସିଛି। ଏ ମାଆକୁ ଡାକି ପାର୍ସଲ କରିକି ଏତେ ପାର୍ସଲ ଯାଇ, ଏତେ ସମାଜ ଯାଇ, ଏତେ ପାର୍ସଲ କରି ହେଲା କଣଟା? ଇଏ ହଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରୀୟ ବିଚାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିଚାର କରାଯାଏ? ଯଦି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଆଦିକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଭଗବାନ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। এইটা হচ্ছে মানসিক বিচার। ভগবান কেমতি বিচার করা যায়? কেন মন সবলে অজ্ঞানতাকে প্রশ্রয় দেউଥାଏ, অজ্ঞানতাকে প্রকাশ করুଥାଏ, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଦେଉଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ ନା ମନ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଦିଏ। ତେଣୁ ମନ ଦ୍ୱାରା କେ ବିଚାର କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ନାରୀ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମ କିଛି କାମ କରିବି। ତାଙ୍କର ପିଲା କ'ଣ ହେଲା ନୁହେଁ, ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦାନି ଦେଖେଇ ହଉଥିଲୁ, ଖାତାକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛୁ, ବହିକି ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛୁ, ପେନ୍ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ଚକ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ସେ ଆଉ କ'ଣ ରବର ଦେଇ ଦଉଛୁ, ଏଇଟା ଦାନି। ସିଏ କେତେ ତୋତେ ଦେଇଛି, ସିଏ କେତେ ପାଠ ପଢିଲା ନ ପଢିଲା, ତୋର କ'ଣ ଗଲା? ତୁ ପଢ। ସିଏ ଟ୍ୟୁସନ ନ ଗଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଉନି ମୁଁ ଯିବିନି,
सी साइकिल पड़ेगा तो साइकिल अणाव तो बंद सब कराला तार एत परसेंट मार्क तोर कहीं कम नंबर आम कंपेयर कर दौर पिला चिंता कर अच्छा अच्छा मुझे ता बेले हवा कथा बोधे चिंता कर मो माँ जिते ताडू कमीगले मो माँ मत गाड़ी ताडू आगे गले मो माँ मत टेकी पकाउछ कौन ताठू ता भाया हवा मुझे संसार को आसी सी जहा हो मुझे आवी जड़े माँ को चिंता करू मो पिला भितर कंपिटिशन करूनी तो कंपेयर करूनी तो क्रिटिसाइजिंग करूनी तो जदि टी बड़ होगला टपिगला से अन्य मान कौ दृश्य देखी दियो कौन इनफेरियर आई एम द सुपीरियर पिला भर तैयारी होती कि नहीं क्या द्वारा परिचालित हो से इगो अज्ञानता द्वारा चलित हम कंपिटिशन कला माने जनक कांधे चिड़ा आज जन उठो आज जन को हटे बस सहयोग कर कोऑपरेशन आसो कोलाबोरेशन भाव तैयारी हम अति मानव कथा आम चिंता कर माँ भीतर आग ये तैयारी हो मो पिला कंपिटिशन आड़ को मन न दो क्रिटिसाइजिंग आड़ को मन न दो निजे निज को कंपेयर करो अन्य सहित नहीं मोर सामर्थ्य केते ता निज सामर्थ्य को से तुलना कर आज केते दूर कर पारली आउ केते कर पारि तापर ने केते कर तापर केते कर पारि तापर केते कर पारि एई बळी निजर सामर्थ्य को निजर मापकाठी मापियो अन्नर मापकाठी न कारण मु ता बळे हवा पे आसी नाही अर्थ पिपासु राक्षस बनैबार भावधारा आम भीतर दूर हो जाए माँ चिंता करुच्ची बड़ हेल्थ कौन करुच्ची भल कैदी बनाऊँ भल नक्सल टे बनाऊँ सतना मिछ कौन सतना मिछ कौन मुझे तार ज्वलंत उदाहरण देवी जदि माँ भितर प्रबल आकांक्षा अच्छी मो पिला भल पैसा वाला पिला हम भल चाकरी कर टंका 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 हो बड़ हेले से पिला कौन हम ता भीतर से प्रभाव तैयारी हम सी खाली खोज टंका 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 न पाइले फाइल मोमेंट हम नहीं जहाँ तो सरकार दरमा दौर छाड़ ता बाद टेबुल तलिया पैसा दरकार हेटा यदि न पाऊँ फाइल मोमेंट हम नहीं पढ़ा दौड़ी था ये कौटू आसला मातृगर्भ थिला बेले ता माँ खाली टंका टंका मो पिला केमितिया पिलाटे करी जे ब्रिलियंट पिला हो बड़ चाकरी कर बहुत पैसा रोजगार कर तेणु ता जन्म होनी खाली भल पाठ पढ़ जमी बड़ चाकरी कर से ये ट्रेनिंग देला से ये गढ़ला शेष पिला जदिव बड़ चाकरी कला करप्शन करी जेल रे धरा पड़ो दिने दिन करप्शन कर माने दिने दिन से धरा पड़ो तापर कौट रहा जेल कौन आम पिला को आम कैदी बनवाई पाठ पढ़ाऊँ देखो बड़ बड़ ऑफिसर माने एजुकेशन माने बड़ बड़ शिक्षित व्यक्ति माने बड़ बड़ जेल मान रही आम पिला कौन से हम अति मानसर वार्ता बह केमिति हम केते दूर आम प्रयत्न कर अति मानस को रिसीव करने आम पिला केमिति योग्य हम केते जन माँ एक कथा चिंता कर केते जन नारी प्रयत्न कर मो पिला अति मानस योग्य हो मो पिलार मन प्राण शरीर आत्मा एमती भाव में या हो जमी से श्री अरविंद अति मान शक्ति को समग्र सतारे रिसीव कर क्रिया रूप देवाई से समर्थ हो पार तेज जाए भगवान दृष्टि उत्तम हम पिला मोर नुह पिला हूँ भगवान मु जस्ट गोटे कैरियर पृथ्वी को आणवे बहन कर गोटे बाहक मोर कम है मुझे अग्रगति करी पिला को अग्रगति सहयोग करी मुझे आगुनी मु पिला को अग्रगति सहयोग कर तेणु जो कथा गुड़ी को पिला भितर डेभलप करने चाहूँ तार एक ज्वलंत उदाहरण आमको हवा पड़ो आम आगेवा पिला को अग्रगति सहयोग करवा आम जदि आगौनु पिला किसी बाट देखेबू माँ सीना आगे गले पिलार हाथ दर धरिक पचर सी नब आ माँ जदि बाट देखनी प्रोब्लेम हम ना नहीं जन नारी चिंता करू को प्रकार पिलार माँ हवाटा सार्थक मो पिला गोटे ट्रू बीइंग रे केंति परिणत हम मुझे कौन करी जे अति मानस महाशक्ति को रिसीव करने योग्य हम जोड़े कि माँ से परिकल्पना कर नुआ जगत से नुआ जगत निर्माण रे मो पिला केंति गोटे छोटिया कारीगर ही सहयोग कर गुणची मु सारा कि भावधारा दिला कौन बाली रे बुड़ी जाउतला पानी रे बुड़ी जाउतला बाली रे घसी जाउतला
ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ବାଲି ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ବନ୍ଧରେ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। କଣ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ସେବା କରୁଛି, ଆନନ୍ଦ। ଆମ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି କି? ସବୁ କାମ ଶିଖୁଛି କି? ନା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ଶିଖୁଛି? ଗୋଟେ ବଡ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇ ଗଢିବାର ଯୋଉ ଭାବଧାରା, ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ବରଚିତ ଆଚରଣ। ଏଇ ଦେଶ, ଏଇ ଜାତି ଗୋଟେ ପିଲାଠୁ ଯୋଉ ମହାନତାର କଥା ଆଶା କରେ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପଏଲ କରୁନୁ ତ? ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ତାର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦଉନୁ ତ? ପିଲାର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେଇଯାଏନ ତ? ଜଣେ ମା ଆଗ ଏଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରୁ। ପିଲାର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ମୁଁ ହେଇଛି ନା ତା ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? ପିଲାର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ମୁଁ ଜଜ୍ କରିଛି କି? ପିଲାକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁକ୍ତ ହାର ବିକାଶ କରିବା ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଦେଇଛି କି? ପିଲା ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଆତ୍ମା, এই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ରଖିଛି କି? ପିଲା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଅଛି କି? ପିଲା ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କହିପାରୁଛି କି? ନା ଡରୁଛି? ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମର କଣ କାମ ପଡିଥିବ, ଆଉ ଯାହା ନା ସେ ଅଙ୍କଲ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଆଳୁ 2 କିଲୋ ନେଇ ଆସିବ, ଆଉ ତୋର ପଛେ 2ଟା ଚକଲେଟ ଆଣିବୁ, ଯା 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 ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ, ଯା ମୋର ପାଇଁ ନା କାମ ପଡିଛି। ଆମେ ତାକୁ କହିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିବି 10 ଟଙ୍କିଆ ମାଜା ଗୋଟେ ଆଣିବି, ହଉ ତାହେଲେ ଯା ଆଣିବୁ, ଯା ଅଙ୍କଲ କବୁ ଦେବେ। ପଠେଇଲୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ମାଜା ଆଣିଲା, ଆଳୁ 2 କିଲୋ ଧରିକି ଆଇଲା। ଲାଞ୍ଚଟା କୋଉଠି ଶିଖା ହେଲା? ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମାନେ ତା ପାଇଁ ବକ୍ସିସ୍ କି ଥିବ। ଏଇଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରି ତା ବିନିମୟରେ ମତେ ମିଳିବ କଣ? ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ମା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲା ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରିବ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଲାଭ କଣ ମିଳିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତ, ମୁଁ ଏଇ ପାଠ ପଢିବି, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ଲାଭ କଣ ହବ? ପାଠ ଜୋର ଯିବି, ଲାଭ କଣ ହବ? ସବୁ କଥାରେ ଲାଭ କଣ ଖୋଜିବ? ମୁଁ ଏଇ ପାଠ ପଢିବି, ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ? ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିସାବ କରୁଛି ନା? ଯଦି ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିସାବ କରୁଛି ଗଲା। ପିଲା ଭିତରେ ଏଇ ବୋଧ ଯେମିତି ତିଆରି ନ ହଉ, ପିଲା ଉପରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋଜ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ହାର ବିକାଶ କରିବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ସିଏ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଆତ୍ମା, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଉ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ରଖା ହେଇଛି, ଉଜ୍ଜଳମ ଭବିଷ୍ୟତଟିଏ, ଆମକୁ ସେଇଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ସେବା କରି। ଆଉ ଗୋଟେ always ready to give up what we are in order to become what we must be, এই ବୋଧଟିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା ହେଇଛୁ ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯାହା ହେଇଛୁ, ଯାହା ହବା ପାଇଁ ଆମର ଅଛି ସେଥି ସକାଶେ। and never accept the irreparability। ପିଲା ଭିତରେ এই ବୋଧକୁ ତିଆରି କରାଯାଉ, to know how to live on a new life at every moment। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ଚେତନାର ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ, এই ଭାବଟାକୁ ପିଲା ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଉ। ଯଦି ମା ମାନେ, ନାରୀ ମାନେ এই କଥା ଯଦି କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଖୋଲି ରଖିପାରିବା, ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇପାରିବା, ପ୍ରତି କଥାରେ ଯଦି ଆମ ପିଲା ମାଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେଇ ପାରିଲା, ତାର ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ସେଟା କାହାଠୁ ଶିଖିବ? ତା ମାଠୁ ସେ ଶିଖିବ। ଯଦି ଘରର ନାରୀଟିଏ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଣିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଘରର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରୁଛି, ସେଟା କହିବା ଦରକାର ପଡିବନି, ପିଲାଟି ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ ଛାପା ପଡିବ, ପିଲା ସେଇ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମା ସିନ୍ଧୁକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ଶିଖିବା, ଜୀବନରେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ ଯଦି ମା ବା ଭଗବାନ, ସେଇ ଧାରା ଯଦି ଆମେ ତିଆରି ହେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ତିଆରି ହେବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ଦିବ୍ୟମୟ ଉଠିବ। ସକଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ାଇ ଚାହୁଁଣି ତୋରି ଛାଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ
ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପରିହାର କରିଥାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୋ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବୁ। ଆମେମାନେ କେବେ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମଙ୍କ ଉପରକୁ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛୁ। ସେ ସବୁର କିଛି ଯେପରି ଆମେମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଘୋର ଆଶିଷ ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ହୋ। ତୋ ବିଜୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ